ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਟੈਡੀ। जी जी। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ गुल फकीर। तो ये काले 5 कली का बट्टा शाम को बैठता था। उसके बच्चे का नाम ये कबूतर डब वाला है। जबरदस्त हो ये गया। डब वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जमील टैडी किंग पिजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बाबा जुल्फ़ी साहब की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनके कबूतरों का शौक लेंगे और साथ में बाबा जुल्फ़ी साहब से बातचीत करेंगे। आए आपकी बाबा जुल्फ़ी साहब से मुलाकात करवाते हैं और उनके परिंदों का शौक करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं तबीयतां? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, आज फिर हमारे दोस्तों को आप किन परिंदों का शौक करवाएंगे और उन परिंदों के साथ में आपने डिटेल भी बतानी है कि ये कबूतर कितना चैम्पियन कबूतर है और कितनी लाइन ब्रीड का मालक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी जी बाबा जी। ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਟੈਡੀ। जी जी। यानी कि इस टैडी पास ज्यादा है। ठीक बहुत है। प्यारी मादी है। ये भी मादी अगर किसी दी है ना तो वो पछाण के लै सकता है। जी ਇਹ ਮਾਦੀ ये मादी भी जड़ी है ना ये 98 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। यानी कि तुसी ये बहुत ज़बरदस्त मादी है। अच्छा बाबा जी, इसके अंदर जो ब्रीड है कौन कौन सी मिक्स ब्रीड है इसकी? टैडी है टैडी ते डब वाली ते ਇਹਦੇ ਚ वैसे मिस्र जालदार भी ਹੁੰਦਾ। ठीक हो गया। ठीक जिन्ना हो गया। क्रास ते होगा ना कबूतर ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ अच्छा ਹੁੰਦਾ है। ठीक हो गया बाबा जी। ठीक हाँ, हो बड़ी गया। प्यारी मादी, बहुत प्यारी मादी है। दिखाओ मादी ने। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। बाबा जी, इसकी आंख का ज़रा शौक करवा दें। जी ठीक ਇਹ है। ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੁਲ ਫਕੀਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਸ ਹੈ। जी ठीक हो गया। ਕੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। जी ठीक हो ਬਹੁਤ गया। ਪਿਆਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਚ नाइनटी 98 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। जी ठीक हो गया। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਹੰਦੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਚ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। क्या ਇਹ ਕਿਸ बात ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸ਼ਾਮਾਂ बैठा है। जी हाँ। ठीक हो गया। बाबा जी, इसकी भी ज़रा आंख का शौक करवाएं। हाँ जी, और बहुत प्यारा कबूतर है। जी बाबा जी। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ जी जी। ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਾ, हाँ जी, ਮਾਲਟਾ बिल्कुल ਗੁਲਾਬੀ। बिल्कुल। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ जी बिल्कुल। ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਚਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ 98 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਚਲਾ ਦੇਗਾ। ਲੱਖ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। बहुत प्यारा कबूतर है। अच्छा बाबा जी, मैं ना एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ हाँ जी। कि कुछ दोस्तों ने ना कमेंट किए हैं वीडियो में कि जी आपने एक तार वाले कबूतर का बताया था। हाँ हाँ हाँ। और एक बताया था कि जी एक उस्ताद थे, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, कि उनके पास मैंने कबूतर भेजे थे, उनमें से वो कबूतर बने हैं। और कुछ दोस्त कहते हैं कि जी ये जो है ना शादरा में कोई उस्ताद हैं जिनके वो कबूतर थे और उन्हीं से आगे ये तार वाले कबूतर बने कि वो 2 बच्चे थे, वो तारों पे बैठते थे तो इसलिए वो तार वाले कबूतर बने। तो वो कहते हैं कि जी बाबा जी ने कोई नहीं परिंदे उधर भेजे थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने वो कबूतर दिया था। वो हाँ मेरे पास लेने आए थे। ये 3 दफा आए हैं। हाँ जी।
ये दोस्त है मेरे उस्ताद फियो। हाँ उस्ताद फियो, बिल्कुल। उस्ताद फियो वहाँ गया, गाड़ी में आए हैं ये हाँ। कबूतर, उन्होंने हमारे से वो मज़ैल का ना वो बेटा उड़ा था पट्ठा हाँ 5 कली का, वो तकरीबन लाहौर के काफ़ी उस्तादों के वहाँ बच्चे छोड़े हुए थे ये। तो वो 5 कली का बच्चा शाम को बैठता था, उसका उसके बच्चे का नाम पट्ठा 5 कली का था, वो उसका नाम मज़ैल था। ये तार वाले मादी होगी इनकी कोई तार वाली, नर वो तार वाला। मैं जितने कबूतर मैं उनकी नस्लें पहचान लेता हूँ, मैं तो उनकी नस्लें पहचानता हूँ। तार वाले वो है कबूतर, ये फ्रांसी है ये, सही है। जो उसके बच्चे बैठते होंगे तारों पे को बैठते होंगे, को वो होगी। लेकिन ये तार वाला जो नर है ना, ये इसकी मादी आंडे बंद थी, वो नहीं ली थी, तो इसके तो पैसे तो नहीं लिए हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब साथ ही अल्लाह ताला जन्नत जगह दे, बहुत ही अच्छा इंसान था वो, बहुत प्यारा इंसान था जी बाबा जी। अब इस कबूतर का जरा अब ये लाखा कबूतर देखो, जी ठीक है बाबा जी। ये कबूतर डबल है, जबरदस्त हो गया ये बाबा डब वाला कबूतर बड़ा बहुत प्यारा कबूतर है बेटे। ये कबूतर मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो कबूतर ये ना, अगर एक बात और भी है जो ये काफ़ी दफ़ा मैंने बतलाया कि जो वीडियो बनाते हैं ना जी, वो उनसे पूछा करें कि कौन से मौसम में उड़ा है, जेठ में उड़ा है, वसाख में, चैत्र में, असू में। सिर्फ ये बताते उठे हैं कि कौन सी बाजी में उड़ा हुआ है, हाँ ये बताया करे बेटे, उनको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो ज्यादा कबूतर आप दिखा रहे ना, ये मैं दिखा रहा हूँ ना बेटे आपको, ये कबूतर तो कभी भी नहीं पता चल सकता ये कबूतर बहुत अच्छा है। कैमरे में पता लग ही नहीं सकता, लाइन ब्रीड जोड़ा लगाने का कबूतर बेकार है। कबूतर कैमरे में जो 9 बजे 10 बजे बैठते, 11 बजे बैठते, बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन ये नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। ये कबूतर कैमरे में कोई ऐसा कबूतर जोड़ा लगा सके या ऐसा कर सके, सवाल नहीं पैदा होता। अल्लाह के फजल से मेरे बेटे नुमान खान जो शागिर्द है मेरा, उसे यहाँ तक भी पता है, यहाँ तक भी पता है कि ये जोड़ा 2 बजे वाला लगाना है कि बच्चे निकलेंगे 3 बजे बैठेंगे या 7 बजे बैठेंगे, और ये इसकी आमद कितनी होगी। बेटे बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। और होंगे वो दड़बी के कबूतर, वो बतला देंगे हम कि ये 2 बजे बैठेंगे, जब इसके बच्चे 3 बजे बैठेंगे, जितनी मर्जी। ये जैसे गाड़ी नहीं चलाते, हाँ जी हाँ जी, गाड़ी स्पीड आपके हाथ में है, मोटरसाइकिल है ना, आप हाँ जी, गाड़ी हाँ जी, हाँ जी। स्पीड आप कम कर लें ज्यादा कर लें बेटे, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास ही होगा इंशाल्लाह ताला। जितना मर्जी जोड़ा, 3 बजे वाला लगाना, 2 बजे वाला, 7 बजे लगाना, और ये रात को अंधेरे वाले लगाना है। बस आंख उसको देखने वाली आंख चाहिए, आंख चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर जो मैं आप जब भी अपने उस्ताद से आजमाना हो, शागिर्द आजमाते हैं, उस्ताद भी शागिर्द को आजमाते हैं, लेकिन आपने ना जा करना कहना कि ये जी ये कबूतर हमारा ना जेठ में 7:30 बजे 8 बजे बैठता है, इसका जोड़ा लगाना है, हमें मादी चाहिए, कोई मादी। ठीक है। अगर वो कह देना जी वो आप दिखाएं उन्हें, ओके जी मेरे घर की वो लो मादी, वो टैडी, वो उनको जी घर की मादी नहीं लेनी, पट्टी। आप ना हमें ये बता दें कि ये हमारा कबूतर जो है ना बहुत है, 1 पॉइंट ऊपर मादी का ना, इससे ज़्यादा वो बता दें कि मादी लेनी, हमें हम दड़बी में ले लेंगे या साथ चले जाएं, हमें मादी ले दे कोई। एक मादी वो जोड़ा लगा दे वहाँ दड़बी में से, कि इसका ये बता दें कि 1 पॉइंट कैसे मादी इससे ऊपर होनी चाहिए, वो 1 पॉइंट बता दें। सही है। हाँ, अगर वो होगा ना टाड उस्ताद नहीं ना होगा वो, अगर वो उसने ना बताया तो ये कहना टाडी है ये जी बाबा जी। इस जो पिछली वीडियो बनाई है हमने, जिसमें उस्ताद ढाड और उस्ताद खिद्दू की आपने बात की थी, हाँ जी, लोगों ने बड़ी पसंद की है वो आपकी बात। हाँ जी। लोग कहते हैं कि उस्ताद ढाड और उस्ताद खिद्दू कौन है,
ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ وہ کون تھے استاد کھدو اور استاد ٹھڈ؟ نہیں یہ سرگودے میں ہے، میرا دوست ہے استاد سلیم، ہوں اللہ جنت فردوس اللہ تعالیٰ مقام دے، اللہ اس کے بیٹے کے نصیب چنگے کرے، آمین آمین اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں پہ رحمت کرے، ان کے بچوں آمین پر رحمت کرے۔ آمین آمین۔ وہ ہم ایک ہوٹل پہ بیٹھتے تھے، ہوں تو وہ استادوں کا وہ انہوں نے یہ سارا نام رکھا ہوا تھا، ہوں لیکن یہ بھی نہیں کہ استاد ٹٹ کہہ دوں، ایک استاد ننگ پیریا تھا۔ ہاں جی ننگ پیریا مطلب کہ وہ اسے کہتے ہیں نیفا ننگ پیریا۔ ہاں ہاں تو بیٹے میں نے وہ ننگ پیریا ایسا تھا، ساری زندگی اس نے جوتی نہیں پہنی، کیا بات ہے۔ ایک دھوتی پہنتا تھا بنگالی ٹائپ چھوٹی سی، ہاں تو وہ ایک چھوٹی سی قمیض اور یہ کفن کھلے ہوتے تھے اس ہاں۔ کے، وہ ایسے ایسے چلتا تھا ایسے ایسے۔ ہاں سخت گرمی ہے سڑکوں پہ، اس سے کوئی گرمی نہیں، سخت سردیوں میں اس نے جوتی نہیں پہنی۔ کیا میں نے بات۔ اپنی زندگی میں، میرا ایمان، میں نے نہیں دیکھا اس کو، وہ زبردست۔ جوتی نہیں پہنتا تھا۔ وہ اس کا نام تھا نیفا ننگ پیریا۔ بیٹے وہ بھی تو استاد تھا نا، اگر ہمارے پاس بیٹھا ہوا نا تو اس نے خاموش ہی رہنا، میں نے کوئی آج تک اس کے منہ سے کوئی گالی یا کسی سے لڑتا جھگڑتا میں نے نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے کیا وہ بات۔ بازیوں میں بھی اس کے کبوتر شام تک بیٹھے ہیں، اور میں نے آج کل کے کبوتر کو مگر ٹیڈی لے لو، کوئی لے لو، میں نے بڑی دنیا کے کبوتر اٹھتے دیکھے ہیں یہاں، پوری زندگی گزار دی، لیکن وہ اس کے کبوتر میرے دماغ سے نہیں نکل رہے۔ کیا بات ہے کیا اتنے بات۔ عقل مند کبوتر وہ جا نہیں رہے بیٹے، نہیں جا رہے، میرا اللہ جاتا، وہ میرے چھا گیا، میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ صحیح ہے نیفا ننگ پیریا صحیح ہے۔ اور ٹاڈ جو کہتے ہیں، ٹاڈو سے کہتے ہیں جو بیکار ہوتا ہے۔ ہاں ہم ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ نا استاد آ رہا ہے نا، وہ استاد ٹاڈ، سب کہتے ہیں استاد ٹاڈ خاموش ہو جاؤ، استاد ٹاڈ آ رہا ہے۔ ہم بیٹھ جاتے تھے، اس سے ہاتھ ملاتے تھے، وہ نا ہوٹل پہ نا پکوڑیاں وغیرہ بھی نکلتی تھی، تو چائے بہت اچھی بناتی، وہ ہمارا اڈا تھا، رات کو بعض کبوتروں کی باتیں کرتے تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ لیکن وہ امیر تھے، وہ امیر تھے دونوں، استاد ٹاڈ اور استاد کیا نام ہے اس کا، کھدو کھدو۔ وہ نا وہ جتنے بھی ہم باتیں کر رہے تھے وہ سارا بل وہی دیتے تھے وہ۔ کیا بات کیا بات۔ تو ہم اس سے کہتے تھے کہ استاد جی کو ہمارے بھی جوڑے لگا دو، ہاں کو تھوڑی سی بہت فرق ہی بتا دو، ہاں حالانکہ انہیں پتا تھا استاد ٹاڈا ہی ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کو استاد جو ہوتا نا 107 تھا، ہاں ہاں وہ میرے محلے میں رہتا تھا، میرا ہمسایہ ہی سمجھ لو، تقریباً اس کا نام تھا، صبح کبوتر اڑانے سے شام کو کبوتر 7 بجے اڑانے، صبح 7 بجے شام کو بٹھانے، کیا وہ بات۔ بٹھا دیتا تھا ہاں باتوں میں۔ میں نے زندگی میں بھی نہیں دیکھا اسے کبوتر کو شام کو بیٹھتے ہوئے۔ اچھا اس کا نام تھا استاد 707۔ کیا بات ہے۔ ایک استاد کھدو تھا، ہاں وہ کھدو کا مطلب ہوتا ہے وہ لیروں والا گیند نہیں، ہاں ہاں وہ بچہ پکڑ لینا تو کہتا نہیں اس میں سے نیچے نکالو کیا ہے، ہاں لیرے نکالتا رہا، آخر میں بھی لیر ہی نکلی۔ نکلی، تو آخر میں استاد لیر ہی ہوتا ہے، وہ استاد کھدو ہوتا ہے، ہاں جو آپ کو یہ نہیں نہ بتائے گا، آپ نے یہ 7 بجے والا کبوتر بتایا، 7:30 بجے بیٹھتا ہمارا چمپئن ہے، مادی میں استاد ہی لگانی ہے، ہاں تو استاد کہے گا جی وہ لاؤ، وہ ٹیڈی والی مادی لاؤ، سیدھے ٹیڈی والی، ہاں آپ نے کہنا نہیں وہ نہیں آپ جی مادی ہم نے یا تو پوائنٹ بتا دے اس سے ایک زیادہ، ہاں تو وہ ہم مادی لے آئیں گے، آپ نے یہ ضرور کہنا جی آپ استاد جی اس سے اس کے 1 پوائنٹ زیادہ بتا دیں اس کا، ہاں تو یہ ہم مادی لے لیں گے، ہم دڑبی میں سے لے لیں گے، ہم اپنا جوڑا لگا کے، یعنی کہ یہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں آپ شاگرد بن رہے ہیں، کیوں بنے ہیں؟ ہاں اصل چیز ہے بیٹے جوڑا لگانا، بریڈ بنانا، بالکل یہ نہیں کبوتر رکھ لیے یہ ایسے کر رہی ہے، نہیں، اصل بنیاد ہی اس کی جو ہے نا بلڈنگ کی، وہ ہے جوڑا لگانا۔ بالکل۔ بلڈنگ اگر 50 منزل بنانا ہے تو آپ نے وہ بنیاد بہت اچھی رکھنی ہے، مضبوط بنیاد گرے گی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ استاد نے بتا دیا پوائنٹ آپ کو کہ یہ 1 پوائنٹ یہ لو مادی ہے، یہ لے لو پوائنٹ اور مادی لے آؤ جوڑا لگا دو، تو وہ استاد کھدو اور استاد جو ہے نا 707 نہیں ہوگا، اور استاد ٹاڈ نہیں ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا وہ نہیں ہوگا، اگر وہ اس نے جوڑا بتا دیا نا تو اس سے یہی کہنا کہ یہ استاد نہیں نہ لگایا، تو یہ کہنا استاد ٹاڈ ہے، یہ کھدو ہے، یہ 707 ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ یہ
बाबा जी इसकी भी जरा आँख का शौक करवाइएगा। ये कबूतर बहुत बेहतरीन है बेटे, ये डब वालों में से है, मिसा जालदार इसमें ज्यादा है, बहुत ही प्यारा कबूतर है। जी अच्छा दोस्तों, आपने बाबा जुल्फ़ी साहब के जो परिंदे हैं उन परिंदों का शौक़ किया, और ये परिंदे बाबा जुल्फ़ी साहब ने कोई अपने घर में नहीं बनाए हुए, ये इन्होंने दड़वी से ही खरीद कर जो हैं वो जोड़े बनाए हुए हैं। और उनको जो लाइन ब्रीड के बारे में इल्म है, उस इल्म के मुताबिक उन्होंने ये जोड़े बनाए हैं। मैं स्क्रीन पे बाबा जुल्फ़ी साहब का नंबर लगा दूंगा, अगर किसी भाई ने कोई भी परिंदा किसी को पसंद आए तो वो बाबा जुल्फ़ी साहब से डायरेक्ट रब्ता करके वो परिंदा उनसे ख़रीद सकता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।